नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। जातिर पिता महात्मा गांधी एवं शांतिदूत लाल बहादुर शास्त्री पुण्य जयंती देशवासी देले श्रद्धांजलि। संबलपुर कला संस्कृति को आईआईएम विश्वस्तर में पहुंचाइबारे हेब सहायक कहिले केंद्र शिक्षा मंत्री। आश्विन शुक्ल एकादशी तिथि रे आसंता काली ठारू श्रीमंदिर रे आरंभ हेब महाकार्तिक नीति। राधा दामोदर बेशरे दर्शन देवे श्रीजीव। एवं बंगोपसागर रे सृष्ट गभीर अवपात आज राति सुद्धा पारादीप गोपालपुर मध्य अतिक्रम करने नहीं पाणीपाग विभागर सूचना। एथर संपूर्ण संवाद। देश आज जातिर पिता महात्मा गांधी एवं राष्ट्रनायक तथा द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पुण्य जयंती में श्रद्धांजलि अर्पण करुछे। 1869 मसीहा आज दिन में जन्मग्रहण करथिबा अहिंसार पुजारी बापूजी देश को इंग्रेज शासन मुक्त करथिले। मुक्ति संग्राम में गांधीजी सत्य एवं अहिंसा उपर आधारित सत्याग्रह को प्रवर्तन करथिले। देशर द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1904 मसीहा आज दिन में उत्तर प्रदेशर मोगल सराईठारे जन्मग्रहण करथिले। पिलाटी दिनरू गांधीजी जातीयता प्रेम लाल बहादुर शास्त्री अनुप्राणित होइथिले। तांकर स्लोगान जय जवान जय किसान आज मध्य देशवासी पाखरे अमरवाणी होई रहिछि। गाँव सहर विभिन्न स्थान में थिबा गांधीजी और शास्त्रीजी प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण सह विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करा जाउछि। बलांगीर जिला पाटणागढ़ आयोजित गांधी और शास्त्री जयंती समारोह में उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव जोग देइथिले। एही अवसर में एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा करा जाइथिला। मालकानगिरी जिला सदर महकुमा स्थित पुराणा जिलापाल कार्यालय परिसर में आयोजित सभार अतिथि माने गांधीजी और शास्त्रीजी बहुमुखी प्रतिभा उपर आलोकपात करथिले। केन्द्रापड़ा जिलास्तरीय गांधी और शास्त्री जयंती स्थानीय जिलापाल सम्मिलनी कक्ष में पालित हो जाइछि। देवगढ़ जिला संस्कृति भवन ठारे आयोजित जयंती समारोह में एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा अनुष्ठित होगा सहित विभिन्न प्रतियोगितार कृति छात्र छात्री को पुरस्कार प्रदान करा जायथिला। बौद्ध जिला प्रशासन पक्षर टाउन हॉल ठारे आयोजित जयंती समारोह में सर्वधर्म प्रार्थना सभा हेबा सह विभिन्न प्रतियोगितार कृति छात्र छात्री को पुरस्कृत करा जायथिला। भद्रक जिला प्रशासन और सूचना और लोकसंपर्क विभाग पक्षर संस्कृति भवन ठारे आयोजित जयंती समारोह में प्रशासनिक अधिकारी और नागरिक माने महापुरुषों प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करथिले। परे गांधी पड़िया रे एक स्वच्छता अभियान कार्यक्रम करा जायथिला। रायगढ़ जिला प्रशासन और सर्वोदय समाज पक्षर दुई महान व्यक्तिंकर जयंती पालन अवसर में सेमानकर प्रतिमूर्ति रे पुष्पमाल्य अर्पण करा सहित सर्वधर्म प्रार्थना सभार आयोजन करा जायथिला। गजपति जिला प्रशासन पक्षर गांधीजी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पारलाखेमुंडी स्थित गांधी स्मृति सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय ठारे आयोजन करा जायथिला। एही परिप्रेक्षी एक साधारण सभा एवं कलाकार मानक द्वारा गांधीजी प्रिय भजन वैष्णव जनेत परिवेषण करा जायथिला। खोर्धा जिला प्रशासन पक्षर एही दुई महान आत्मा सेमानकर जन्मतिथि रे श्रद्धांजलि ज्ञापन करा जायथिला। बहु मान्यगण्य व्यक्ति गांधीजी और शास्त्री आदर्श विषय आलोचना करथिले। असत्य उपर सत्य, अधर्म उपर धर्म, अन्याय उपर न्याय और पाप उपर पुण्यर विजय स्वरूप प्रभु श्रीराम विजय को स्मरण करी आज विजय दशमी पर्व पालन करा जाउछि। एही अवसर में राज्यर पुरपल्ली में भक्ति और श्रद्धार सह एही पर्व पालन करा जाउछि। भद्रक जिले में दशहरा अवसर में बहु वर्ष धरी प्रचलित दशहरा बलद यात्रा ग्राम परिक्रमा करिथिला। देवगढ़ जिलार विभिन्न स्थान में विजय दशमी पर्व अनुष्ठित होउछि। पूजा मंडप गुड़िकर प्रबल जनसमागम लगी रही। बौद्ध जिलार विभिन्न पूजा मंडप गुड़िकर मां दशहरा पूजा अनुष्ठित होउछि। जिलार प्रसिद्ध शक्तिपीठ पुराणा कटकर भैरवी मंदिर में मां 16 दिन गुप्त पूजा पर श्रद्धालु माने दर्शन करिसंते। नयागढ़ जिला सदर महकुमा समेत विभिन्न स्थान में 95टी मृण्मयी देवी मेढ़ प्रतिष्ठा करा जायछि। रंग बेरंगर आलोकमाला मंडपगुड़िक उद्भासित होउछि। कोरापुट जिलार भगवती, दक्षिणकाली, बीरीकोंब, मुत्यालंबा मंदिरगुड़िकर विजय दशमी अवसर में विशेष पूजार्चना होइथिला। कटक नगर विभिन्न पूजा मंडपगुड़िकर बंगीय नीति पूजा पाउथिबा मां दुर्गा निकट में सिंदूर अर्पण करबा परे महिला माने परस्पर सहित सिंदूर बळी होई मां जगज्जननी को विदाय देउछन्ति। छात्र छात्री माने निजुक्ति आशायी न होई निजुक्तिदाता हुअन्तु। आईआईएम संबलपुर एकादश प्रतिष्ठा दिवस समारोह में जोगदे केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहिसंति। पवित्र विजय दशमी अवसर में रंगवती मंचर उद्घाटन करी केन्द्रमंत्री संबलपुर कला और संस्कृति को विश्वस्तर में पहुंचाइबारे यह सहायक हेबो बोली कहिसंति। आईआईएम संबलपुर विगत 11 वर्ष मध्य अनेक शिखर छुईंछि। चलित वर्ष संबलपुर आईआईएम रे एआई द्वारा पाठ पढ़ा जाउछि, जहाँ सारा भारत वर्ष रे प्रथम।
ସମ୍ବଲପୁରର ନୂତନ IIM କ୍ୟାମ୍ପସ୍ 2021 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2024 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ନୀତିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ସହ ବାଳଭୋଗ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅପୂର୍ବ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଆସନ୍ତା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ବେଶରେ ଥାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଓ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଏହି ନୀତି ପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଭୋର 4ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚ ସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ତଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ରଚୟିତା ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପୀଠର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେବା ଏବଂ ସୁଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସେବା ଓ ସୁଶାସନର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରାବାହିକ ସେବା ପର୍ବରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମୋଦି ସରକାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ କିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଭାରତକୁ କେବଳ ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଦୃଢ଼, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଲୋକସଭାରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। पहले जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं कर दिया। 22 ଏପ୍ରିଲରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପେହେଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ମଇ ମାସ 6 ଏବଂ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ 9ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ତାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ AI ଆଧାରିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତୁଳନୀୟ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୌର ପରିଷଦର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହ ସ୍ଥାନୀୟ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ 228 ଜଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଓ ସଫେଇ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଦ୍ଭାବନା ଗୃହରେ ଧରତିଆ ବା ଜନଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନତ ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତାରାଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଦି କର୍ମଯୋଗୀ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶେଷ ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଧୀନରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବିକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅବପାତ ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପକେଟ ଗାଁ ନିକଟ ବାମରା ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଦୂତ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀରେ ଦେଶବାସୀ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ସମ୍ବଲପୁରର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ IIM ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ହେବ ସହାୟକ। ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ନୀତି ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଗଭୀର ଅବପାତ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପାରାଦୀପ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।